Maturity doesn't mean growing old. It's growing up. Amen? Daghan man go, daghang tao, they just grow old, but they don't actually grow up. Kung yung kayo matapos na, huy, grow up. Dako na kay edad, pero isip bata gihapon. Childish gihapon. Ano yung ni Pablo, ano siya na, when I was a child, I talk like a child, I think like a child, I'll act like a child. But when I grow up, no, iyang gibiyaan ang childish things away. I put childish things away. So, dili pwede nga mo, dako na kay kag edad niya. Grabe, luuran niya, bunggay ka. Sa una, paghapon na imong mga hinambin. Come on! It's time for us to mature mo na maglisod si Lord og salig sa tua. Maglisod og kahit pag-abot sa trabaho, you will never entrust bigger responsibility to those people na walay maturity. Tama ba? Ang kapitan sa barko, wala may himog kapitan nga batanon pa o 30 anyos. Sagad 40, 50 years old because age matters. Kaya sagara di magod pwede nga pag-abot unya ang mga mature magod ng mga tao, pag naay mga tough times, no, they will not abandon ship. Kaya lang nowadays, grabe. Pila naman ka ships ang imong giabandon. Pag naay mga unos sa kinabuhi, muhampas lang ang dagkong balod, muhaguros ang kusog nga hangin, basin unyag abandon ship kadayon. Pila nakabuok nga mga magtiayon, bana, asawa, gamay kasikas lang, gamay unos, balod o hangin. Abandon ship dayon, abandon dayon ang relationship. Inay mo katabay, kapila naman ang ship nimo. Napila naman ang ka-relationship, bulag, uyab, kapila naman. That's a pattern of immaturity. That is why ang Japan, mga Hapon, mo apply kag trabaho, tanaw nila yung previous record. Muna tagdugay kay sila, kasi pasabot, the longer you stay, mas kasaligan ka. Pero kung ang imong track record nimo sa trabaho nimo, tag 6 months, 3 months, resign. Pasabot ana, immature ni. Masuguan lang, masuko. Nga kusog mo munugo. Kay gi-hire man ka para suguon. Waday laing tao. Ikaw ra may naapod. There are so many things na pwede na to ma-enjoy if we move beyond from immaturity to maturity. You will amaze what God has prepared para sa imuha when you start to grow your roots and become mature. Amen ba?